ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਵਰਗਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਸੀਚ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਬੰਜਰ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਬੰਜਰ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਵਰਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਚਰਾਗ, ਬੁਝਨੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਵੇ ਤਖੀਰ ਜੇ ਉਮੀਦ ਭਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਹੋਣਾ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਦਿਲ ਛੱਡਣਾ। ਹੋਣਾ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਦਿਲ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਵਰਗਾ, ਓ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। راہوں دی نا ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ। خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا کے گیت سن رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہے۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سنیں، بڑی تیاری سے، بڑی خاموشی سے، احترام سے، توجہ سے، کیونکہ یہ یہوہ کا پاک کلام ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ پولوس رسول کا خط ہے عبرانی مسیحوں کو، اس کا ہم پڑھیں گے، دوسرا باب ہے، اس کی 14 اور 15 دو آیات۔ بڑے دھیان سے خدا کا کلام سنیے۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے،
बस मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया है, बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इबलीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरी बेटी, बेटे, जो भी इस वक्त आप खुदा का कलाम सुनने के लिए हाजिर हैं, मैं आज एक बहुत ही बड़ी बात आपसे करने लगा हूं बाइबल मुकद्दस में से। वो क्या है? वो है इंसान की मौत से निजात। इन दिनों हम गौर कर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह की तस्लीब व क़यामत के बाद ईद मना ली है, और अब पैगाम यह है मसीह का कि ज़मीन व आसमान का इख्तियार मेरे पास है, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं, सबसे बड़ा नाम मुझे दिया गया है, ताकि हर एक घुटना मेरे आगे झुके। तो अब क्या है? दुनिया को जाके बताओ कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा इतना कादिर है, इतना ताकतवर है, इतना बाख्तियार है कि वो ना सिर्फ इबलीस को तबाह करके इंसानों को इबलीस से छुड़ाता है, निजात देता है, बल्कि मौत से भी निजात दे देता है जो उस पर ईमान लाए, हकीकी तौर पर उसे अपना खुदावंद माने कि यीशु मसीह नासरी ही ज़मीन व आसमान का कुल इख्तियार रखता है, और वो कादिर है बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, निजात देने के लिए। और अभी आपने सुना, मसीहों को पौलुस बता रहे हैं कि सलीबी काम के वसीले ना सिर्फ इबलीस को असूली तौर पर तबाह करके रखा, बल्कि मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद मौत को भी मौत दे दी, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठकर अपने लोगों से मिल के कहा कि जाओ दुनिया को खुशखबरी सुना दो निजात के लिए। जो गुनाहों से तौबा करे, जो इंजील सुने और इस मेरे काम पर जो कैलवरी पर किया गया है, सलीब पर ईमान लाए, इबलीस से निजात मिलेगी, और नंबर 2, मौत से रिहाई मिल जाएगी, मौत से बच जाएगा, छूट जाएगा, और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, मसीह के बारे और उसकी कुदरत के बारे जिक्र करते हुए बड़ा दिल खुश होता है, ईमान बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है, दिलेरी आ जाती है कि मैं ऐसे खुदावन के बारे में बातें करता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ, जो इबलीस पर गालिब आया, मौत पर फतह मंद हुआ, और जो ईमान लाए उसको छुड़ा लेता है। पिछले पैगाम में सुना कि शैतान से निजात दे देता है, और आज है मौत से। जब वो खुद ही मौत को मार के तीसरे दिन जी उठे, तो अब तो कोई मसला नहीं रहा उनके लिए। जो भी ईमान लाए वो जिंदगी में शामिल हो जाता है, मौत उसके लिए नफा बन जाता है, जिंदगी का दरवाजा बन जाता है, एरोप्लेन बन जाता है जिसमें बैठ के आदमी अपने बाप के घर चला जाता है जहां से वो आया था। हालेलुया। और खुदावन यीशु जब दुनिया में थे, पाक रूह के मसे से और अपने बाप की हजूरी की वजह से जो साथ साथ था बाप, वो लोगों को मौत से छुड़ाते और जिंदगी देते थे।
لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ساری دنیا کے لیے یہ میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ اور جو لائے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ان کو موت سے مسیح نے چھڑایا بھی اور زندگی دی۔ متی 9:25 میں لکھا ہے کہ یہودی سردار تھا، تو وہ مسیح کے پاس آیا، کہنے لگا میری بیٹی بالکل مرنے والی ہے، سیریسلی سک ہے، آپ آؤ اور آپ اس کو زندگی دو، اس کو شفا دو۔ اس نے سنا تھا کہ بڑے بڑے معجزے خداوند یسوع مسیح کرتا ہے۔ ابھی وہ بات چیت لوگوں سے کر رہے تھے اور لوگوں کو شفا مل رہی تھی، تو رشتے دار آ گئے گھر سے۔ جو رشتے دار کرتے ہیں کام انہوں نے کیا، وہ کیا ہے، کہنے لگے سردار صاحب مسیح کو نہ اب گھر لے کے آؤ، رہنے دو بس، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وجہ بیٹی آپ کی مر گئی ہے۔ بڑے افسوس کی خبر ہے آپ کے لیے۔ ایک ہی بیٹی تھی 12 سال کی، وہ سردار، تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا، پریشان ہو گیا۔ تو مسیح نے اس کو، بھائی کیا بات ہوئی؟ کہنے گئے استاد جی بیٹی تو فوت ہو گئی ہے، میں تو آیا تھا کہ وہ بیمار تھی اور آپ اس کو شفا دے دیں گے، آپ شافی والے، اب تو وہ ماری گئی ہے، اب تو پھر آپ کے بس کی بھی بات نہیں ہو۔ مسیح نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ فقط ایمان رکھو مجھ پر کہ میں خدا کا کلمہ ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کا نور ہوں۔ میں صرف شافی نہیں ہوں، میں خداوند ہوں۔ چلو مجھے دکھاؤ کدھر ہے بچی۔ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ لے آیا گھر میں۔ لوگ رو پیٹ رہے تھے، ایک ہی اولاد تھی، وہ بھی چلی گئی، برا حال، بانکے دیاڑے۔ مسیح نے کہا خاموش، یہ شور بند کرو، کدھر ہے بچی؟ وہ کمرے میں ہے۔ چلو ماں باپ کو ساتھ لیا، اپنے خاص جو شاگرد قریبی تھے ان کو ساتھ لیا اور اندر گئے اور جا کے کہا، غور کریں، اے لڑکی اٹھ۔ مسیح نے یہ نہیں کہا زندہ ہو، اس نے کہا اٹھ۔ اور قیامت کا مطلب ہے اسٹینڈنگ آن 2 feet۔ جب آدمی 2 قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے مرا ہوا جی کے، تو اس کو کہتے ہیں قیامت ہو گئی ہے، اسٹینڈنگ آن 2 feet۔ اٹھ کہ کھڑی ہو۔ وہ کھڑی بھی ہو گئی اور وہ تندرست بھی ہو گئی اور سانس لینے لگی۔ اس نے کہا دیکھو اس کو موت سے بھی چھڑایا ہے اور زندگی بھی دی ہے، اس کو کھانے کو کچھ دو، نارمل طریقے سے یہ جیے۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح، چھڑاتا بھی ہے موت سے اور زندگی بھی جاری کر، دونوں چیزیں اکٹھی۔ پریز دی لارڈ۔ کیا آپ موت کے خوف سے، ڈر سے آزاد رہنا چاہتے ہیں؟ مجھے 2 ڈاکٹروں نے جب میں اسکاٹ لینڈ آیا علیحدگی میں بٹھا کے سوال کیا، یہ ان کا دستور ہوگا کوئی یا اسکاٹ لینڈ کا، کہنے لگے ہم آپ سے پوچھتے ہیں موت کے بارے میں آپ کا کیا خیال، آپ ڈرتے ہو، خوف زدہ ہو؟ وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا یہ اسکاٹ لینڈ میں آ گیا ہے بندہ پاکستان سے، اب ہماری تحویل میں ہے، ہم نے اس کا سارا کچھ کرنا ہے، علاج معالجہ ہر ضرور، تو پوچھیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبان 2 تھے، میں نے کہا موت کے بارے میں سوال کرتی ہے، ڈیتھ از مائی فرینڈ۔ تو وہ غور سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا یہ موت تو دوست ہے میری مدد کرتی ہے، ایک دن کرے گی مجھے اپنے باپ کے پاس پہنچانے میں۔ ڈیتھ از دی ڈور ٹو انٹر ان دا نیکسٹ ورلڈ۔ Death is my aeroplane. This plane will take me back to my father's home. Death is good thing. وہ تو میرا منہ دیکھ کے حیران پریشان رہ گئے۔ میں نے ان کو گواہی دی، ان کو کلام سنایا۔ میرا خداوند یسوع مسیح
मौत से छुड़ाता और जिंदगी देता। क्या नाइन शहर में नौजवान को उसने मौत से नहीं छुड़ाया, जिंदगी नहीं दी? उसने कहा जवान उठ, उठ बैठा, चलने फिरने लगा। और लाजर की क्या बात करें, बैतनिया का 4 दिन का मुर्दा। मसीह ने आवाज दी सारी पब्लिक के सामने, लाजर निकला। वो मौत से भी छूट गया, कब्र से भी छूट गया और जीने लगा। मसीह ने कहा इसके ये बंद खोल दो, इसको जाने दो, चलने फिरने दो। हालेलुया, दिस इज माय लॉर्ड। ये वो निजात देने वाला खुदा है जो मुर्दों में से जी उठा है, अबलीस को तबाह करने वाला, मौत से हमेशा के लिए बचा लेने वाला। उसके स्पुर्द अपनी जिंदगी कीजिए और मौत के खौफ से हमेशा के लिए निजात याफ्ता हो के जियो। खुश रहो, एहसास बर्तनी में जियो। मौत जब भी आए, पौलुस कहता है ये नफे की चीज है, ईमान लाने वाले के लिए कोई खतरा नहीं है। खुदा आपको इस कलाम से बरकत दे और ऐसे खुदावन मसीह के स्पुर्द अपनी जिंदगी कर दो। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू वेरी वेरी मच। आमीन।